Donc, ce qui les intéresse, et voilà la Tunisie où elle intéresse, ce qui les intéresse, eux, aujourd'hui, c'est faire de leur monnaie une monnaie de réserve. C'est tout. Donc, ils veulent faire de leur monnaie une monnaie de réserve. Donc, vous allez me dire, mais ça change quoi pour la Tunisie? Ça change. Ça change parce que quand une monnaie de réserve, aujourd'hui notre monnaie de réserve, enfin notre stock de réserve, il est constitué principalement d'euros, dollars et un peu de yens. Donc toi le yuan, c'est intéressant parce que toi vous allez réduire en fait les risques de volatilité, enfin de flottement par rapport aux monnaies, premièrement. Deuxièmement, toi, les تنجم انت تخلص لهنا وفن risque toi les تخلص chinois باليوان directement وتنجم تخلص معناها اذا كان elle devient une monnaie internationale, toi les تخلص الغاز importé من الجزائر باليوان. Donc c'est très intéressant, ça peut être intéressant. Donc petit à petit, mais en fait le risque il est où? Le risque, comment ça se passe aujourd'hui? اليوم الشينوا مثل تونسي يمشي يشري من عند واحد من الصين. الصيني il va libeller la transaction en yuan, renminbi. Donc Tunis il y a double risque. Il va falloir convertir le dinar en dollars et après il faut passer par le dollar. Et le dollar, le yuan, il faut le convertir en yuan par la suite. Donc en fait il y a le flottement, il y a le risque de dépréciation ou appréciation par rapport au dinar dollar et yuan dollar. Donc si on passe, on prend le raccourci direct dinar yuan, donc ça va en fait diminuer le risque. Et bon, mais sauf que le risque ici il est où? Déjà on a un déficit de 3 milliards, donc si on نحلوا اللعب معهم مش تولي الحكايه مخطره برشا مالها تولي ils vont فهمتني peut-être nos commerçants ils vont faciliter les choses خاطر احنا اليوم قاعدين نوردوا لهم كان نصدروا لهم كان في الزيت والفوسفات فهمتني ونستوردوا من عندهم في برشا حوايج الكترونيك والكتروميناجي ومم حتى تكستيل وفهمتني فوالا دونك هذاك علاش دونك ça peut à terme Tunis être intéressant, se rapprocher de la Chine, ça peut aussi aider la Tunisie en cas de besoin d'emprunter auprès des Chinois, mais surtout si la Tunisie elle veut aller sur le marché des capitaux pour emprunter, pour émettre un emprunt obligataire, en fait les Chinois peuvent se porter garant. Voilà. Et donc c'est diversifier nos garants. Hélas, on est toujours demandeur de garant كما الولد داك الصغير اللي يلزموا ديما انت الله غالب. باهي دكتور نمروا للحوار الوطني حول التشغيل. انت تعرف الحوار الوطني اللي انعقد يعني مخرجات كانت اصلاحات كبرى حتى الاقتصاد معناها نتاعنا يولي يعني خالق للثوره مشغل. الشادي عياري يتحدث عن إعادة هيكلة البنك المركزي والقطاع المالي والبنكي عموما، وهذا بطبيعة الحال هو موجود تحت نظر اللجنة المالية حاليا في مجلس النواب. يعني فما جلسة عمومية باش تصير على قريب في الموضوع هذا. هل وقعت في استشارة الحكاية هذه السؤالات معناها المطروحة؟ تصريح زاد نتاع الشادي عياري يقول انه رئيس مجموعة البنك الدولي انه باش هو قال في هو في التصريح نتاعو يعني اكزاكتومون يعني قال قرض او اعانه. ما فهمتش معناها قرض او اعانه، ما فهمتهاش انا حق تعرف يعني راهو للامانه وموجود في تصريح نتاعو في اخبار 30 مارس على الوطنيه معناها مليار دولار سنويا لمده 5 سنوات. هذا اللي هو تصريح رئيس مجموعه البنك الدولي. صندوق النقد الدولي تقريبا 3 مليار دولار على مدة 4 سنوات. البنك الإفريقي للتنمية 500 مليون دولار. الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو. هذه هي معناها تصريحات متاع الشادي العياري. السؤال المطروح الحوار الوطني يقول وقعت فيه استشارة بالطبيعة اللي شاركوا فيه واللي حضر فيه حتى بان كيمون وعدد الشخصيات. فنظرتك انت
انت مطلع اكيد على ما دار او سيدور حول هذا الموضوع اللي هو اشكال كبير ياسر مرت به الحكومات الكل، والحكومات اللي ما شدتش حتى عام ونص كانت مطالبه بالتشغيل زاد في اطار، وفي نفس الوقت عندنا اشكال كبير ياسر فوسفات قفصه. فوسفات قفصه اللي كان معناها شيفر دافير نتاعو 4 مليار دينار سنويا، هذا كل معناها خساره مشيناها. اعاده النظر في اتفاقيات مع المنظمه العالميه للتجاره الOMC، يعني هذوما مواضيع كبيره ياسر بصراحه تامه تزعجني انا شخصيا. صحيح نكره انا شخصيا معناها الارقام، لكن كي نركز معها الارقام هذه ونشوف اللي احنا نحبوا نقصوا المديونيه هذه، نراو اللي المديونيه حسب احد المحسوبين على المحللين الاقتصاديين سي الجود يقول انها ترتفع ل 70% المديونيه هذه اللي الهدف نتاعها على حد قوله هي انقاذ ما يمكن انقاذه، عدم قدرتنا على خلاص ديون سابقه يقول، يعني باش اسكو الديون هذه باش يخلصوا بها ديون سابقه وترقيع العجز. يعني هل انه هذا معناها، وحتى يقول لك اي اجراء مع الOMC يهدد بسقوط الاقتصاد، يعني اي حديث عن مراجعه اتفاقياتنا يعني يهدد بسقوط الاقتصاد. فمعناها نظرتك العامه حول التشغيل وموضوع التشغيل، هل تطرح جديا او انه الحكومات ما لقاتش وقت باش تطرحها؟ الحكومات السابقه، الحكومه هذه انتخبت وعندها 5 سنين باش تشد في يدها 5 سنين. هذه هي مخرجات الحوار الوطني للتشغيل 600,000. هنا فما برشا سؤالات، برشا مواضيع، أنا je ne souhaite nullement polémiquer sur les chiffres ou sur, mais on va parler d'une manière rigoureuse sur les données. Bon, حكيت على المديونيه، بخلاف المديونيه l'histoire enfin نتاع المؤتمر الشغل، هي الحوار الوطني حول حول التشغيل. وشكون حضر فيه؟ بان كيمون حضر فيه، عديد الشخصيات حضرت فيه. حسب رايك انت بان كيمون جاء للمؤتمر نتاع الشغل ولا جاء لليبيا؟ انا في اعتقادي انه هي كلها مربوطه بعض. جاء ليبيا وإلى fait un détour عيطوا له باش pour donner une certaine crédibilité. Donc mais tout simplement c'est la question, il était venu pour la Libye, il vient pas. Mais Ben Ki-moon مش يجي لتونس على خاطر عندنا c'était monsieur fou, je veux dire, c'est le dernier de ceci. L'ONU, il n'est pas là pour résoudre le problème du chômage des uns et des autres. Lui, il était là pour la Libye. Mais ils ont fait, soi-disant, parce que voilà, احنا gouvernement, orzer كيفاش وجاونا وكذا ويحبوا يعاونوا. معناها نفس الحكايه رجعنا. Mais voilà, c'est mesquin. Voilà. Moi, c'est ça que je déteste. C'est mesquin. Ou Samahni, je reprends une expression qui a été dite par un économiste qui publie aussi, il a dit que c'était une affaire, c'est un pétard mouillé. كما كعبة الواحد الفوشيك هذيك المبلولة ما ترشخ. Donc الحوار هذا c'est كعبة فوشيك مبلولة. Donc c'est اسمع l'emploi, la question de l'emploi. On va en parler. La question de l'emploi كيما اسمه زياد العذاري مشى سامحني مع احتراماتي للناس فهمتني، لكن الواحد يلزم وقت اللي يبدا عنده انه بوليتيك يلزم يتحمل مسؤوليته ويتحمل الكلام اللي يقوله. مشى لانجلترا وجاء قال لومبلوا فهمتني حكايه الشغل سي لا مان انفيزيبل. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent, sans doute, il sait ce que c'est la main invisible en sens social, on le sait. Bon, ben, voilà. La main invisible, en fait, d'Adam Smith. Voilà, Adam Smith, le philosophe, etc., il a parlé du principe de la main invisible. C'est quoi la main invisible? La main invisible, en fait, c'est les forces de marché. Ouais. Voilà, c'est les forces de marché, ils s'autorégulent d'une manière générale. Et en fait, quand on pousse l'analyse de la question de la main invisible, c'est l'agrégation des intérêts individuels donne l'intérêt général. C'est ça. Et en fait, le système s'autorégule par les forces des marchés. Donc, c'est-à-dire quoi concrètement la main invisible? C'est-à-dire je ne peux rien faire. Il a dit, il a tout dit. هو مشى لانجلترا وعملوا عشاء وكذا وطياره وكذا وكذا وجاي وقال لنا سي لا مان فيزيبل. معناها جاي قال الراجل راني ما نجم نعمل حتى شيء. وبعد يجي يعمل لك حوار.
انا نشوف قاعد نشوف bon bah évidemment قاعد بيت معناها les communications mais il fallait déjà pas utiliser l'expression main invisible parce que en fait lui-même il se savonne les marches كما يقول فهمتني باش يزلق c'est un pot de pain للغوفرنمون تاعو بعد يجي يعمل لي حوار وطني تو تقول لي main invisible وبعد تعمل لي حوار وطني نفسه voilà non mais parce que je l'ai croisé en venant ici j'ai croisé la personne c'est l'inconscient qui parle je viens juste la croiser donc la personne en question à l'instant là juste en dessous là je l'ai croisé donc c'est l'inconscient j'ai rigolé voilà donc c'est comme quoi l'inconscient hein, dans nos voilà donc finalement pour revenir à notre l'emploi la question de l'emploi j'ai publié un certain nombre de communications là-dessus et c'est un chômage de masse chômage في تونس c'est un chômage de masse et un chômage structurel mais depuis l'indépendance 56 aujourd'hui 2015 le taux de chômage le meilleur c'était 13,9 en 2002 et encore c'est l'officiel mais officieusement il y a certaines régions il est de 35%. En 1967 il était de 30%. Donc depuis notre indépendance le chômage c'est un chômage de masse et donc structurel. Pourquoi je dis structurel? D'ailleurs la réponse en 67 Tunis خلقت l'office نتاع l'immigration. La réponse c'était ouvrir expatrier les gens, pousser les gens à partir à l'étranger pour eux. Alors que en fait normalement l'emploi, il faut créer des grosses industries, de très grandes industries, des bastions d'emploi. L'industrie automobile en France. En emploi direct et indirect, aujourd'hui elle emploie 2 millions de personnes. À un moment donné, elle employait plus de 3,5 millions de personnes. Plus de 3,5 millions de personnes à un moment donné. Donc, تصنيع voilà, احنا ما عندناش صناعه تصنيع. ما عندناش تصنيع. Donc il faut créer. Donc aucun gouvernement, c'est pour ça moi je te dis c'est un pétard mouillé cette histoire-là. C'est que l'emploi, il faut créer des emplois, c'est la création des grandes structures productives, des grandes industries, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie automobile, l'industrie mécanique d'une manière générale avec toutes ses composantes, etc. Donc, mais on n'a rien, dis-moi, la plus grande entreprise Tunis, elle emploie combien de personnes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai travaillé. Moi, Stia, elle a duré jusqu'à présent. Elle ne doit même pas dépasser peut-être 1200 personnes, même pas. وقت اللي حلوا Stia الثانية سكروا له. خاطر ما يخليكش هو باش تصنع، يخليك تخليك تقعد في المونتاج. هذاك التبعية نتاعنا نتاع فرنسا. مشكلتنا احنا في التبعية نتاع فرنسا. الفرنكوفونية وهذه انا تو مش تقول حتى تقول لي يا سي عزيز هاك انت بوجودك تعيش فرنسا تتكلم فرنساوية لا غالب. جي بو ريان انا سيتي فوالا لا نعرف مواقفك على كل مواقف وطنيه فوالا كانت وطنيه اما التبعيه نتاعنا تبعنا فرنسا وكذا وفهمتني وكذا وكما نشوف انا مثال تو ريسامون لو 20 مارس بيجي قيد السبسي قال فرنسا يلزمنا يفو اريتي دو ديابوليزي لا فرانس مي ان بريزيدون معناها نهار معناها نوريك معناها نشوفوا لاباسيس وين وصلنا معناها بريزيدون نهار عيد الاستقلال نتاعنا يولي يحكي على فرنسا وقال لا في دي بيل شوز فرنسا في تونس. Moi j'ai arrêté tout de suite parce que c'est pas, je peux pas voir ça. Le type général de Gaulle juste à côté là, à deux pas là, juste à côté là. À deux pas, il a une rue général de Gaulle. Alors que en 45, il a tué du monde, il a massacré plus de 45 000 personnes. Mais bon, في Dzer ou la guerre de. Donc pour revenir à la question de l'emploi, c'est que l'emploi, aucun gouvernement, même Ben Salah, Ben Salah. محمد مزالي الهادي نويره الشيد قصفر بعد البكوش الغنوشي حتى كلهم responsables tous parce que personne n'avait une véritable vision pour le pays et personne n'avait une véritable stratégie de doter le pays d'un appareil productif structuré cohérent créateur d'emplois un bastion d'emploi où il y aurait eu des grandes entreprises créatrices d'emplois et de grosses valeurs ajoutées. قعدوا في التبعية نتاعهم يتبعوا في الديلوكاليزاسيون في les investissements étrangers نتاع l'Europe ما صوروا شيء وعلى خاطر ils ont manqué d'ambition. Nos hommes politiques ont manqué d'ambition pour notre pays. يقول اللي معناه مراجعة حتى اتفاقياتنا ممكن تبرك الاقتصاد بالحرف الواحد يعني العملية
معناها ترانزيسيون كيفاش باش تتم، هذا هو خالد الاشكال. بارك. بروتالمون بارك معناها أكثر بروتالمون هذا هو الاشكال. أحب. احنا عندنا انتقال ديمقراطي، عندك بناء معناها صرح كما نقولوا ديمقراطي جديد، قوام. خلينا نقعدوا على الشوماج احنا تو، خلينا نكملوا على الشوماج خاطر تو لانها مربوطه بعضها. يعني الحلول، فما الحلول بعيده المدى والحلول اللي نحكوا عليها اللي هي يعني اللي هي تحب تسكت بها الناس اللي هي توا. ما تنجمش تسكت الناس وعندك فوق 600,000 شومر، ما تنجمش تسكتهم اكثر من 600. هل انك باش توعدهم بتصنيع اللي يلزموا 10 و15 سنه؟ انا رجل، هو انسان مازال موقف فوسفات قفصه اللي يشوف قداش انا كرجل خسرنا نحن، قداش خسرنا. انا كرجل اقتصاد نقول لكم بكل صراحه ونتحمل مسؤوليتي لهنا، كونه فما جينيراسيون كامله في تونس elle est sacrifiée. Toute une génération est sacrifiée sur l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines régions, شفت المرة اللي فاتت أنا des témoignages, فما واحد عمره 35 سنة عمره ما خدم. Il est quasi foutu. À 35 ans, il n'a jamais travaillé. Il est quasi foutu. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, voilà, pour revenir sur la question du chômage. La question du chômage, en fait, il y a une typologie dans le chômage. Il y a plusieurs types. Il y a le chômage structurel. C'est l'essentiel. Il y a le chômage saisonnier. Il y a le chômage conjoncturel. Il y a le chômage récurrent et répétitif. Il y a plusieurs. Il y a le chômage frictionnel, incompressible. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, quand il y a un taux de chômage de 16%. بلاد كيما تونس كي يبدا عندك ان تو دو شوماج دو 4 ولا 5% سي بيان سي اكسبتابل خاطر يا توجور ان شوماج فريكسيونيل انكومبريسيبل. لكن اللي كمل قرايته وجا على المرشي، امراه بطلت الخدمه وقعدت تربت صغارها وبعد تحب ترجع تخدم لو طون ولا تفركس في خدمه، هذاك سي ان شوماج دونت اون ا ميم بيزوان على خاطر بور فلويديفيي لو مارشي دو ترافاي. وفما برشا خاطر des postes d'emploi qui nécessitent du travail à temps partiel. Donc, on en a besoin. Donc, mais 4-5%, on appelle ça un chômage frictionnel et il est nécessaire. Donc, en fait, sur 16%, il reste combien? Il reste 11%. 11%. Voilà. C'est les 11%, quand tu regardes de plus près, on va faire une typologie. Sur les 11%, l'essentiel, c'est un chômage de non qualifiés, jeunes non qualifiés, parce qu'il faut savoir que 69% des chômeurs ont moins de 30 ans. 69% des chômeurs ont moins de 39 ans. Donc, c'est des gens, soit ils sont qualifiés, super qualifiés, ils sont aux alentours de 170 000, c'est pas vrai les 250 000, c'est 170 000 à peu près, ou le reste, ils ne sont pas qualifiés du tout. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'à l'origine, c'est le problème de la formation professionnelle, qui on n'a jamais su mettre en place une véritable politique ambitieuse en termes de formation professionnelle. En plus, on a développé des formations tous azimuts dans les universités qui ne correspondent pas au marché de l'appareil productif parce qu'on n'a pas un appareil productif cohérent et structuré aussi. Il faut le reconnaître. On n'a pas su mettre vraiment une véritable stratégie industrielle capable, premièrement, de dégager des importantes valeurs ajoutées, maîtriser la technologie et absorber cette main-d'œuvre-là. Donc, on tâtonne, on fait des choses, etc., de crise en crise, calmer la répression, l'autoritarisme, etc. Mais c'est des recettes qui ne marchent plus. Qui ne marchent plus. C'est pour ça, je vais être franc, et j'étais franc, et je l'ai déjà dit, et je le répète, il y a toute une génération qui va qui va être sacrifié pour l'emploi, quoi. Je vais dire, il y a toute une génération qui va être sacrifiée pour l'emploi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dis c'est comme ça, ça m'attriste de dire ça comme ça m'attriste profondément. Je ne le dis pas de gaieté de cœur, mais je vais dire, mais ça fait mal, mais parce que nos responsables n'étaient pas à la hauteur, n'étaient pas ambitieux pour notre pays. Donc et voilà, c'est dommage, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le chômage, c'est quelque chose qui gangrène notre société. Le chômage, le capitalisme porte
dans ses germes cette composante. Marx disait donc cette armée industrielle de réserve. Le chômage, je pense qu'il faut le reconnaître, c'est quelque chose de terrible qui existe et que nos politiques n'ont pas su la gérer, ils n'ont jamais su la gérer par manque d'ambition pour le pays. لأنه لازم نفرقوا مرحلة ما قبل الثورة. أنت لربما تحدثت على تحميل المسؤولية لحكومات ما قبل الثورة. ما بعد الثورة الحكومات هذه الكل راي الكلها 4 سنين. الحكاية الكل يعني 4 سنين. يعني حكومة الغنوشي ومانيش باش نحسبه باش نحكي الترويكا قداش حكمت؟ الترويكا قداش حكمت باش تنجم باش نكونوا معناها ندرسوا الحكايه اللي هي ثم بليزيور بارامتر دخلت في الحكايه. تقييم اداء اي حكومه واي وزير ياخذ جابوا وزير التجاره السابق ودافع على وجهه النظر نتاعو، اعطى معناها خريطه الطريق اللي حددتها حكومه الجبالي، الكل معناها بالارقام. حتى تحدث على منوال التنميه اللي هو نعرفوا اللي التنميه معناها كانت تقريبا في 2012 3.6. ما يقولوا اللي هي السبب نتاعها هي ارتفاع خاطر معناها الريكروتمون اللي صار في الدوله يعني في الليتاتيك وبالشهريات هذا الارتفاع ثم يتيح ل 2.4 في 2.1 ل 0.8 سنه 2015. Oui, non, mais ça c'est mais vraiment je vais me forcer de rester poli, mais ça c'est de la politique politicienne. Eux, ils font leur salade pour vendre leur discours. En réalité, moi en tant qu'économiste, je regarde les chiffres. Il y a une logique implacable que personne ne peut contester. Moi, je prends les budgets des 4 dernières années, le budget ventulé par poste, et je vois les dépenses. Point. Je regarde la rubrique budget prévu par investissement pour le développement. Je regarde ça, c'est tout. Et je vois qu'à l'époque d'Ali L'Arif, les 2 années où il était au pouvoir, enfin, où je vais les Qablou, il y avait à peu près 5,5 milliards de dinars prévus pour l'investissement pour le développement. Ils n'ont réalisé qu'à peine la moitié. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient joué la carte du pourrissement politique. Je suis désolé, ça fait mal au cœur de dire ça pour certains. Je le sais, mais c'est une réalité. Moi, vous m'invitez là en tant que professeur d'économie, etc. Moi, je dis les choses en tant